warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Bro. Kembali lagi dengan saya di channel Angler Paret. Kali ini mau mancing lagi nih Mas ya. Spotnya nih Mas Bro. Seperti biasa. Pantai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke Mas Bro, lanjut. Kirain besar Mas Bro ternyata kecil. Oke Mas Bro, lanjut. Pelan Mas Bro. Belum ada yang besar Mas Bro ikan di sini Mas Bro. Oke Mas Bro, lanjut. Mas Bro. Kecil Mas Bro ya.
bro, lanjut. Kocoran lagi mas bro. Tarik deh saja mas bro. Oke. Kocok mas bro. Di depan mata sini mas bro ya. Aduh.